Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a tragic incident, a rent-a-car drove into the river at Sant Esteve after mistakenly following GPS directions to a ferry ramp. The car was driven by a female student from the Goa Management Institution in Sankli, accompanied by her male friend. While the female student managed to swim to safety, the male student is still missing. According to the victim girl, they met with an accident with a sedan car at Marcel at around 1 o'clock. The occupant of the sedan car chased them closely, post which their swift car plunged into the river. In the early hours of Sunday, around 2 a.m., fire and emergency services received a distress call about a car plunging into the river at St. Estevam. The car was driven by a female student from the Goa Management Institution in Sankli, along with her male friend. The female student swam to safety, but the male student remained missing. The rescue operation is still ongoing as officials continue to search for the missing youth. The car was detected about 25 meters away from the ferry ramp using an underwater camera and was lifted from the river with the help of a crane by the fire team. The female student is currently in police custody. In the latest update on the St. Estevam tragedy, it has come to light that the youth were being chased after getting involved in an accident. According to victim girl, they met with accident with sedan car at Marcel at around 1 a.m. on Sunday. The occupant of sedan car chased them closely, post which their swift car plunged into river. Fortunately, the girl managed to escape out though the car window before car sunk. The missing male friend, identified as Basudev Bhandari, also managed to come out of car, but he is missing. A laptop, bag and the missing youth's pant with belt intact was found inside the car when the car was towed out of the river, which indicates that the youth had escaped from the car. Porvorim police have arrested Sandesh alias Shanky Chodankar from Sangolda, who is linked to a series of house thefts across Porvorim, Perne, Anjuna, Kalangut, Old Goa and Panjim. The accused reportedly surveyed neighborhoods at odd hours while dressed in Swiggy outfit. In a relief for North Goa residents ahead of Ganesh Chaturthi, Porvorim police have apprehended Sandesh alias Sanky Chodankar from Sangolda. Chodankar is connected to numerous house thefts throughout Porvorim, Perne, Anjuna, Kalangut, Old Goa and Panjim. He was reportedly surveying localities at odd hours in Swiggy outfits to avoid suspicion while roaming in apartments. 3 police stations have taken custody of the accused for further investigation into thefts reported in their respective areas. The arrest came after extensive efforts by Porvorim police using both technical and physical intelligence. A two-wheeler erupted in flames due to a battery malfunction at the Arambol petrol pump on Sunday. Quick response of the gas station staff along with the Perne Fire Brigade helped extinguish the fire. Fortunately, no injuries were reported. On Sunday around noon, a bullet motorcycle caught fire at the Arambol petrol pump shortly after the rider had filled up. Garage mechanic and the petrol pump staff quickly intervened, using a fire extinguisher to control the blaze. The Perne Fire Brigade also arrived at the scene. While the motorcycle was completely destroyed, no injuries were reported. ओके म्हणजे शॉक सर्किट बिन जाऊ शकता अशा म्हणून गाडी बंद आली त्या टाइम. The Sankwal village panchayat on Saturday alleged that a RTI activist was involved in hail cutting. The former Chikali Sarpanch and Kumnidad of Sankwal President Pratap Mardolkar said that the self-styled RTI activist from Sankwal had allegedly forged his mother's name in property documents and took a house number by falsification of documents. The activist had no guts to face the general body meeting of the Kumnidad of Sankwal. 2-3 दिवसां पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जालो
तुमच्या वांगडा उलयलो रिगार्डींग इलिगल हिल कटींग आनी रिगार्डींग इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्युमेंट्स फ्रॉड डॉक्युमेंट्स प्रेजेंट करून हाऊस नंबर घेतला तेजेर आतां तें क्लॅरिफाय करता हांव कारण हो मनीस असो दाखोवन दिता की आपूण जगाचो सगळ्यान व्हडलो तत्वज्ञानी आनी बाकी सगळे आसा तेच मूर्ख हें तेका दाखोवपाक जाय की तेजें खंय चुकता आनी तो कोण जशें आतां नारायणान सांगलां की तो कोणूच न्हू तो खंयच्याच पदाचेर केन्नाच ना एनडीटी आतां तो 2 फावटी 3 फावटी कोमुनिदादीचो प्रेसिडेंट जाल्लो पण आयज तेजेर परिस्थिती अशी येयल्या की तेका जनरल बॉडीन येवपाक सुद्दां गट्स ना कारण जी कर्मां केल्या पळय ती सगळीं उघड जाल्ली आसात तेका जर गट्स आसा हांव चॅलेंज करता तेका जर गट्स आसात आमी जनरल बॉडीक नोटीस काडटा तेन्ना तेणी जनरल बॉडीक येवचो आनी आपलें सगळें प्लेस करचें आनी आमी कितें चुकयलां जावं आतांचे कमिटीन कितें चूक केलां जाल्यार तेणी थंय दाखोवचें ही तेची लायकी ती जे तेणी घराक हाऊस नंबर मागलेलो तो हाऊस नंबर आसा 278/114 हांव ह्या सगळ्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर उलयतां तोंडांतल्यो खबऱ्यो आनी फुगड्यो नाका आमकां सो तें करतना तेणी एक NOC दिल्ली जो मनीस जेका तेणी जागो विकला म्हणटा तो तेका एक NOC दिल्ली आनी तेचेर बरयलां हाऊस टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हाऊस लक्षांत दवरात हाऊस टॅक्स ऑफ द पार्ट ऑफ द हाऊस बेरिंग हाऊस नंबर 278/14 तो पार्ट ऑफ द हाऊस आतां दिता तेका सो तितूर कितें म्हटलां एज द सेड प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय हीम वायड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग डेटेड आपणाक ही प्रॉपर्टी MOUच्या अंडर आसा आनी ती आपूण आतां दुसऱ्याक दिता आनी त्या प्रमाणे आपूण NOC दिता नाव फुडें तें हांव तुमकां फुडें सांगलां कित्याक चड खूब सांगलां संक्षिप्त सांगता हाऊस बेरिंग नंबर 278/114 ट्रान्सफर कोणाच्या नांवार करता इन द नेम ऑफ माय आवर मदर लक्ष दिवन आयकात आनी लोकांकूय सांगता लक्ष मिस्टर इरप्पा शिवप्पा दोड्डामणी तो लोकांक जे सांगता ही तुजी आवय अशी तुजी आवय कितली आसली तर हें आतां पब्लिकली विचारता हो विचारपाचो प्रश्न न्हू म्हणून हांवें एवॉयड केल्लें गेले फावट तो लोकांचे जे एप्लिकेशनांनी चुको काडटा त्यो हांव आतां दाखोवन दिता हाऊस बेरिंग नंबर 278/114 इन द नेम ऑफ माय आवर मदर मिस्टर इरप्पा शिवप्पा दोड्डाम तूं कोणाचो पुत्र तूं दुसऱ्यांक भायलें म्हणटा म्हणून तूं खंयचो रे हांव सांगपाक पळयता कितें पयर आमी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ते इन्स्पेक्शना उपरांत जे बेजीचेर आमकां कंप्लेन येयली ते बेजीचेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें हिल कटिंगाचें कितें लास्ट असेंब्ली आमचे ऑनरेबल सीमान सुद्दां सांगलेलें की हिल कटींग खंय जाता सडनली इन्फॉर्म करपाचें सर्टन ऑथॉरिटीक आनी पर्सनली पंचायत सुद्दां तेजेर एक्शन घेवपाचें आनी नाल्यार तलाटीक इन्फॉर्म करपाचें खंय कितें जाता कितें इट्स आवर ड्युटी फाल्यां कितें जालें आमचेर नाका कितें एट लास्ट सगळे पंचायतीचेर येता तुमकां खबर आसतलो वायनाडान जे इश्यू जाल्ले इतले व्हडले रातचे कितले लोक आयज दीस पयलीं फाल्यांचे दीस ना ते तशें इतले व्हडले इन्सिडंट जाल्ले तसलें आमकां आमच्या गांवांत जाल्लें नाका आनी आमच्या पंचायतीचेर ब्लेम येयल्लें नाका आमी जेन्ना आमकां जेन्ना कंप्लेन येयल्ली आमी एक्शन ते स्पॉटाचेर गेल्ले आमी इन्स्पेक्शन केलें आमी सांगलें सुद्दां जे कंप्लेन तेणी सुद्दां सांगलें की प्रेसाक सांगलें की सपोज एक्शन घेयना 15 दीस भितर देन हील गो टू कोर्ट ऑर सदर्न एक्शन आनी आमी सुद्दां तेका एश्युरन्स दिल्ल्या कंप्लेनाक की आमी जे एक्शन घेवपाचें आमी फुडें घेतलो पण जेन्ना काल जेणी जे कंप्लेनान जालें मिडिया थ्रू फेसबूक थ्रू कितें तरी मिडिया थ्रू एक केल्लें तेणी सांगपाक लागलो तो तर येवंकूच ना तेकाय आमी लेटर धाडले तो एक्चुली तो सांगता हाजे हिशोबान तो सायटीर कितें येवना सपोज तूं ना तूं फकत प्रेसाचेर उलय आपलें फेसबूक ऑन करपाचें आनी कॅमेरा ऑन करपाचें आनी डावनलोड करपाचें हें उरलां तुका तूं यो मरे सायटीचेर कितें येयना तुका गट्स जाल्यार येवपा जाय तुवें करूं ना थिंगा आमकां सांगपा जाय न्हू तुकाय लेटर धाडलेलें मरे तूं येवपा जाय आशिल्लें हांव कितें सांगपाक वयता हे जे तूं RTI म्हणून तुका डिक्लेअर केल्लें तुका RTI म्हणून कोणी डिक्लेअर करूं ना तूं जे करता पळय लोकांचे पयशे लुट्टा तूं. In response to the corporal punishment given to a student by the principal at Perpetual Succor Convent High School in Naveli, the school's PTA has urged parents to engage in dialogue with the principal and the PTA before taking drastic measures. Abdul Sheikh, who had initially filed a police complaint against the principal for the harsh punishment that left his daughter hospitalized and traumatized, has since withdrawn his complaint. आणि आम्ही एज अ PTA आणि आमचे स्टाफ आमची सिस्टर लिविया ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आमची मॅनेजर आणि सगळी मातशें हें आशिल्ली सॅड हो इन्सिडेंट कित्याक जालो कित्याक कांय जायनासतना तो मातशें इन्सिडेंट हें जालो वायब्रेट जावन चड वयर गेलो आनी त्या पासून आमी काल रातची व्हायरल जालो म्हणून आमी पुलिशेक गेली मारगांव टावन पुलीस स्टेशनार थंय वचून आमी वासपूस काडले आनी आमकां कळ्ळें की एक कंप्लेन फायल जाला म्हणून
अब्दुल शेखान एक कंप्लेंट फायल केली. त्याच्या उपरांत मागीर आमी थंय पुलिसांक धांवल्या ती आनी आमकां सांगलें आयज या. इन बिटवीन आयज सकाळीं आमचे इस्कॉलान तो पेरंट हांगासर येयलो, अब्दुल आनी तेजी मिसीस येयली आनी आमचें डिस्कशन जालें. आमी तेकाय विचारलें, टिचरीक विचारलें, भुरग्याक विचारून आमी तो विशय मागीर आमकां 4 पुलिशें आपयली आनी आमी आतां 4 o'clock पुलिशें गेली. तेन्ना आमकां सरप्रायझींग आमकां जालें की तेजे बापाय जी कंप्लेन दिल्ली ती तेणें विथड्रॉ केली कंप्लेन. हिंगा तेणें तें पुलिशांक बरयन दिल्ली आसा. आमकां दूख जाता कोणूय पेरंट्स वचून कंप्लेन केलें. वी फील सॅड कित्याक इतलें वयर नांव आसा तें सकयल येता ना. सो हांव मागता पेरंट्सां कडेन तुमकां कितेंय तुमगेलो प्रॉब्लेम आसा भायर उलय नाका, रस्त्यार उलय नाका एकमेका कडेन. तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें विशय आसा, हे सिस्टरी मेळा, टिचरां मेळा, नाजाल्यार आमची PTA मेंबर्स आसा ताका सांगा. आमी तुमकां सिस्टरी कडेन उलयन डिस्कस करून प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें करता. कित्याक सदांच आमी चिंतपाक जाय भुरगीं आमची. तेन्ना भुरगीं मातशा इस्कुलानूय मस्ती करतात आनी आतां कितें आसा न्यू एड्युकेशन हेजेर भुरग्यांक हात लावपाक जायना. आमच्या तेंपार हांव शिकताना आमकां भुरग्यां मारता, टिचर मारताल्यो, हातीर मारताल्यो, फाटीर मारताल्यो. आमी केन्ना कंप्लेन करूं ना. कित्याक आमकां टिचर मारता जो कितें आमच्या बऱ्याक, आमच्या भुरग्यांक बरें जावपाक ते मारता. पूण हिंगा इन्सिडंट असलो जावं ना. कारण आमच्या हे इस्कुलान आमी केन्ना आयकूंक ना इन्सिडंट अशें जालें केन्ना मिसअंडरस्टँडींग जालां आसतलें. सो हांव सगळ्या पेरंट्सां कडेन हात जोडून मागता तुमकां कितेंय पेपेचोर सकल कॉन्व्हेंटाचे इस्कुलाचे तुमचे स्टुडंटाचो विशय आसा तुमी येवन सिस्टरीक मेळचे ना, तुमचे क्लास टिचरीक मेळचे ना, जाल्यार आमचे मॅनेजर आसता ते मेळचे ना, जाल्यार आमचे पेरंट PTA मेंबर आसा तेका येवन मेळोन तुमी आमकांय कळोवचें. आमी सिस्टरीक विचारून जाता अशें जालां मातशें सॉर्ट आउट करुया. सो इश्यू हांगा इस्कुलांनी सॉर्ट आउट जावपाक जाय. The Department of History at Sant Sohirobanath Ambiye Government College of Arts and Commerce in Perne held a workshop on Kavi art, making it the first and only college in Goa to dedicate the longest wall to this traditional art form. Students etched the intricate murals in just 7 hours, marking a significant achievement and promotion of local heritage. आमी हिस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा ते ऑलवेज आमी प्रयत्न करताय कॉलेजीन की भुरग्यांक संस्कृती कडेन व्हरचें, इतिहासा कडेन व्हरचें. आनी कावी कला जी आसा ती कंप्लिटली ना जाल्ली आसा म्हणजे ती फक्त आतां भिंतीचेर दिसता आमच्या देवळाचेर चड. सो आमकां अशें दिसलें की ही कला जर रिवायव जावपाक जाय, भुरग्यां कडेन कले कडेन व्हरपाक जाय. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. दी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ दीस आर्ट इज एचिंग करची पडटा. सो आमी एक संकल्पना तयार केली. जो सगळे म्युरल्स आसा फाटल्यान ते दे रिप्रेझेंट पेडणे तालुका. सो पेडणेची भगवतीची देवूळ आसा, भगवती आसा, किल्लो आसा, फोर्ट आसा लोणचो आनी तरंगां आसात, मागीर रवळनाथ आनी भूतनाथ आसा. सो ते म्युरल्स आमी कावी आर्टान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी इट इज आमी कितें नांव दिलें ताका पॉप्युलरायझींग कावी. कावी जो रंग आसा तो आज खंयच्या हाजे पसून करतालो वी डोंट नो अबावट इट. सो आमी वी यूज मॉडर्न कलर एंड वी आस्क देम एच. सो दत्तराज च्यारी हू इज असिस्टंट प्रोफेसर इन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन ताका आमी रिसोर्स पर्सन घाल्लो आनी ताणें तें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें एचिंग कशें केलें किंवा ते म्युरल्स कशे काडले. आनी हेन्सफोर्थ ऑल्सो की आमी अशें ठरयलां की ते भुरग्यांनी जें काम केलें आसा दीस जस्ट फावंडेशन लेड आनी वी हॅव आय थिंक वी हॅव गॉन ऑन रेकॉर्ड बाय सेइंग दॅट वी आर द फर्स्ट कॉलेज एंड द ओनली कॉलेज इन गोवा विच हॅज सच अ बीग कावी आर्ट डेडिकेटेड वॉल इन एन एड्युकेशन इंस्टिट्यूशन. So, our Department of History is still going on and we will carry out that how this research can be brought forward. कि आजी रानी research करून कशी ही art develop करता. So this is our aim. Older start आणि it's very proud moment for us की आमच्या भुरग्यांनी कावी आर्ट पेंटिंग आमच्या वॉलाचेर केला आणि it is going to help us for the next basically कित्याक ती भुरग्यांची कलाकृती. दुसरें म्हणजे खंयच्याच कॉलेजीन अशें पेंटिंग पयलें केल्लें ना. And I congratulate Dr. Rohit who has taken this initiative to carry out this workshop. आणि आमची भुरगीं त्यांनी खरेंच त्रास घेवन हें पेंटिंग केलां. आम्ही कावी आर्ट केलें परत स्टाफ हिस्ट्री स्टाफ डिपार्टमेंट आणि आम्ही सगळे फाईन असं एक्सपिरियन्स करायला न्यू Sir came, I was very interested about knowing Kavi art and all.
and just we started. It was much more interesting when I started doing it. It was a little harder for me to do it, but then I realized it's a very grateful thing that I ever did in my life. And it had a best experience doing with sir because he gave us everything we required, all the information that we required, and everything that we have done is, I feel, it's a proud feeling for me and for my coach. आमकां खूब नवीन एक्सपिरियन्स आसलो कावी आर्टाचो आनी आमकां अशें जाणून येयलें की आमच्या संस्कृतीन अशें बी कितें तरी आसा वेरी युनीक आनी अशें कितें तरी न्यू आर्ट शिकपाक मेळ्ळो आमकां. आमी खूब मेहनत केली हें करपाक. आमी सगळीं आहात आनी आमकां गायडन्स दिवपी आसले आमचे सर दत्तराचारी आनी आमचो हिस्ट्री डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसलो. आनी काव्येक आशिल्ले ते खूब पयलींचे आशिल्ले जेका आमी मॉडिफिकेशन दिवपाची गरज आशिल्ली. गोंयान अशें न्यू डेवलपमेंट जाता बट ओल्ड आसा ते सगळे भायर भशेन मारलेले आसा. सो हे ओल्ड कल्चर आसा ते आमकां न्यू हितून हाडपाची गरज आसा. Upset over roads filled with potholes in Mapsa, a group of activists staged a protest near St. Joseph Chapel at Kodli on Saturday, drawing attention to the deteriorating condition of the roads. The protesters left paper boats, fake notes, gravel, cement blocks and cricket pads on the road, while some wore helmets to highlight the dangers posed by the potholes. On Saturday, a group of concerned activists in Mapsa took a creative approach to protest the worsening state of the roads near St. Joseph Chapel at Kolim. Using paper boats, fake currency notes, gravel, cement blocks, and even cricket pads, they showcased the daily struggles commuters face due to the numerous potholes. Some activists donned helmets as a stark reminder of the safety risks posed by these dangerous road conditions. Commuters frequently experience injuries and vehicle damage, raising serious concerns about road safety in the municipality. आणि आज आमी हे जे खड्डे पडल्या अख्खे गोंयभर आमी जर पळयत जाल्यार आज खड्डे पडिल्ले आसा आनी म्हापश्यान तर चडूच पडिल्ले आसा. म्हापश्यान मातसो लोकांक पेशंस चड म्हणून हांगा जितले खड्डे पडल्या ते लोक ओगी रावन पळयत आसा. फाटीं धुळेरान ह्याच खड्ड्यां खातीर एका भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा आनी कितलेशेच जाण इवन तुमकां रिपोर्टरांकूय तुमकां स्कुटरीन येतना हांगा त्रास जाता आसतले तशें आमकांय जाता. हांगा स्कुटरी गाडयो मोडल्यो लोकांच्यो, हातपाय मोडले, अशी वायट परिस्थिती म्हापश्यान उद्भवलेली आसा आनी हे कांयच हाजेर करिना. त्या निमतान मिटींग जाल्ली म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आनी क्वेश्चन सगळ्या कावन्सिलरांनी बीजेपीचे जे कावन्सिलर आसा आनी जे दुसरे कावन्सिलर आमी ऑपोजिशनान आसा तेंच्यांनी काल क्वेश्चन विचारलो की रस्त्याची परिस्थिती इम्प्रूव केन्ना जातली. दर वर्सा आमकां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां 7-8 वर्सां जाली रस्त्याची परिस्थिती सगळ्या म्हापश्यान अशीच आसा आनी इम्प्रूव जावपाचें कांय स्कोप तरी म्हाका दिसना. म्हाका काल क्वेश्चन विचारलो एका पत्रकारान की तुमकां दिसता काय म्हणून गणपतीच्या पयलीं रस्तो सारको जातलो. म्हाका तर दिसना कित्याक लास्ट आतां 2-3 गणपती अशेंच गेले न्हू आमी सांबाळून आपलें विसर्जन करपाक व्हरता गणपती. जे अश्युरन्स आमकां चीफ मिनिस्टरा कडसून जावं MLA कडसून गावता ते केन्नाच फुलफील जायना आनी ते कित्याक फुलफील जायना हो क्वेश्चन आयज सगळ्या सिटिजन्सान आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक विचारपाची गरज आसा. ॲप सुरू करता जावं आतां नंबर आमदारान दिला तो नंबर दिवपाची पाळी येतात कित्याक जेन्ना अमकें काम घेतलां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आसूं सुवेजाचें ट्रिटमेंटाचे लायनी घालपाचें काम आसूं जाल्यार ते तुमी मे म्हयन्यांत क्लोज करून तेजेर सारके डांबर घालून क्लियर करा न्ही. तुमी रावता कित्याक ही परिस्थिती सामकी पावता म्हणून. फक्त लोकांक इंजरी हांगा फिजिकल इंजरी जायना जेन्ना पडटा जावं स्कुटरी वयर टायर म्हाका दिसता सगळ्यांचेच टायर आतां पंक्चर जाता सगळी कडेन खड्ड्या खातीर कितें डेब्री पडलेली आसता रस्त्यार जावं घडी बारीक किडे तेज्या खातीर टायर पंक्चर जाता. चॉकअप जबर गाडयेंचे खराब जाता, बंपर डॅमेज जाता गाडयेचो, कितले जाणांच्यो गाडयो उदकान सीज जावन बंद पडटा. And in sports news, Odisha FC delivered a crushing 6-0 victory over Churchill Brothers Football Club in the second edition of the Bahusaheb Bandodkar Memorial Trophy at Nehru Stadium, Fatorda on Saturday. Meanwhile, 9-man CSD Defensa Air Justicia eased past Chennaiyin Football Club with a 2-0 win. Odisha top Group B with 9 points, followed by CSD Defensa as Justicia with 6 points as both teams moved into the semi-finals.
In the second edition of Bhausaheb Bandodkar Memorial Trophy Tournament, Odisha FC defeated Churchill Brothers FC. Roy Krishna was the standout performer for Odisha FC, netting a hat-trick. He opened the scoring in the 21st minute and followed up with goals in the 29th and 32nd minutes. Ashangbam Abgauba Singh added a fourth goal before half-time. In the second half, Odisha FC sealed the victory with two quick goals in the 86th and 89th minutes, finalizing a 6-0 win. Despite Kilane Ebenezer Diamond's efforts for Churchill Brothers, they were unable to break Odisha's dominance. Inacio for Herald TV. Sporting Club Davorli defeated Dramapur Sports Club 3-2 to enter into the quarterfinals of the 23rd Benauli Villagers Cup Inter-Village Football Tournament organized by Danda Boys, Benauli, and played at the Danda Football Ground on Saturday. In a thrilling match at the 23rd Benolim Villagers Cup, Roizen Koleko scored twice for Sporting Club Davolim, while Sahil Fernandez and Reeve DeCosta added a goal each. Dramapur Sports Club put up a strong fight, with Senoy Oliveira scoring 2 goals and Larsen Rebello adding another. Despite their efforts, Sporting Club Davolim emerged victorious with a 3-2 win, advancing to the quarterfinals of the tournament. Inacio for Herald TV. St. Anthony's School, Montagiri, emerged as state champions by defeating Father Agnel's High School, Pilar, in a thrilling 3-2 victory during the Junior Nehru Hockey Tournament organized by the Directorate of Sports and Youth Affairs. The win secures their place in the national finals in Delhi. The match was held on the AstroTurf at Pede, where Mohan, Suraj and Nashon scored for Giri, while Edim Shube and Bital found the net for Father Agnel's.
That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.